କେବି ମୋ ହନ ଏ ବିପିନ ମୋ ମନ ନୟନ ନିୟଇ ଟାଣି ବିଜେ ଋତୁରାଜ ହେବାକୁ କି ଆଜ ସାଜିଛି କାନନ ରାଣୀ। ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭାରାଜିରେ ଭରପୁର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ପାହାଡ଼ ଝରଣା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଗାଆନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଗୀତ। ସହରରୁ ଗାଁ ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏଠାକାର ଲୋକ ନିଶ୍ଚଳ ନିଷ୍କପଟ ଓ ଅତି ଆପଣାର। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ଜନସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ପ୍ରକୃତି ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ପୁରୁଣା। ଅତି ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏମାନେ। ଏଠାରେ ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଓ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ଓ ସେଠାରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଯାତ୍ରା। ଦୂର ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ, ନା ତାର ସୀତାମଲା। କୋରାପୁଟରୁ ପ୍ରାୟ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି କୁଟିଆ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ। ଏମାନେ ଅତି ସରଳ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ଭଗବାନ ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଏମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ଯାହା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ୟା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା କାରଣରୁ। ନାଁ ହେଉଛି ତାର ବାରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେହି ଝରଣାଟିକୁ, ଦେଖିବା ଏହି ଗାଁକୁ ଓ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ। सो हेलो गाइज, आसीगले आपण मैंने भावुवे आम ए अच्छु कौ गाँव में, माने एमती घर देखागला, आपन को पहाड़ देखागला, ए झरणा भी आपन गोटे देखा। तो आम आज अच्छु सीतामला गाँव में, जोटा बाकी यहाँ कोरापुट और आंध्र बॉर्डर रे अच्छे। तो चलतु आम कथा जो मैंने गाँ लोक अच्छा जाना गाँ विषय। तो आप देखिपे आम सहित बहुत जन अच्छा आज। तो चलतु समस्त सहित कथा जाना गाँ विषय। जहाँ भी आपंकर क्वेश्चन थी केमी रोच कौन खाऊँ, जावासवा केमती हो, गाँ केमती अच्छे, कौन सुविधा अच्छी कौन ना, एंड लाइफस्टाइल डेली लाइफस्टाइल कौन रोचे। तो चलतु से विषय सब जाना, बहुत भल भल व्यूज देखा। सो लेट्स स्टार्ट। आपन को नाटा कौन? आज आम सहित अच्छा जहाँ भी ना कहले। तो चलतु सहित कथा गाँ विषय जाना कि आप ये केते वर्ष है अच्छा? पिला दिन अच्छा। आमे ये पहाड़ मझिरे बहुत दिन है अच्छु। आमको जंगल रु पहाड़ रु सबु किछि मिल जाउछि। फलमूल, मांडिया, बाजरा आमे ये सब चाष करी खाऊछु। आम गाँ को गोटे भल रोड रो सुविधा नहीं। आमे ये सब चाष करछु, किंतु आमको धान चाष करी आसुनी। सेतिपे आमको चाउल आनिबा को गाँ बाहर को जीवा पड़ुछि। जदि सरकार ए विषय किछि बुझिबे तो भल होबो। माने ये गाँव रे लोक मैंने बाहर लोक सहित के टच रे रुहंतनी। तो आम जिते आसु आम गोटे प्रोब्लेम फेस करूँ, सेटा हूँ कम्युनिकेशन। फास्ट आमको लैंग्वेज जना नहीं, सेकेंड लोक लाज कर मो पछरे लोक थे पचारा बेले सब पढ़ेले। तो चलते सहित कथा घर ए देखीदे घर भितर केमती रोचे, इन्फ्रास्ट्रक्चर केमती अच्छे, एंड भितर सजावट कौन कर। तो चलते देखी आसवा। एमानंको घर मुख्यतः माटी, इटा और खपरारे तैयारी। देखिबाकू बहुत सुंदर लगे।
ମୁଁ ଗଲା ସମୟରେ ସେଠାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଅମଳ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇ କାଠଟିରେ ବାଡ଼ି ମାଣ୍ଡିଆର ଦାନା ବାହାର କରାଯାଏ। ଭାବିଲି ମୁଁ ଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ କରିକି ଆସିଯିବି। ମୋ କାମ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଜୋରସେ ହସୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖି ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଅଛି ଜଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଘର କେମିତି ଅଛି। ବାହାରୁ ଦେଖିବା ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଉପରେ ଖପରା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଗରେ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଏଇଠି ବାଡ଼ା ହେଉଛି ତାକି ବାହାରିବ ତାର ଯାହା ଥାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ପିଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଠି ପୁରା କେତେଟା ଘର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ? 94ଟା ଘର ଅଛି। ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମେ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ବୁଲନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ମାନେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଇବା କ'ଣ ଥାଏ ଦିନରେ? ମାଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ଧାନ ଭାତ, ତାପରେ ରାଗ ମାଲ୍ଟ, ତାପରେ ଶୁଆ, ସେଟା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଭାତ ଏସବୁ ମାନେ ଦିନରେ? ରାଗ ମାଲ୍ଟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ 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 ହଁ। ମାଛ ଫାଛ ଏମିତି ଧରିକି ଆଣନ୍ତି କି ଏମିତି କିଛି? କଙ୍କଡ଼ା। ହଁ। ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଏଇଠି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଅଧିକ ଭାତ ଖାଇବେ। ଭାତ ଆଉ ମାଛ ସହିତ ମାଉସ୍। ଲୋକମାନେ ଏଠି କାମ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାନେ ଅଧିକ ଲୋକ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ଅଧିକା ବୋଲେ ଡଙ୍ଗର କାମ, ତାପରେ ବିଲ କାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଡଙ୍ଗର ମାଣ୍ଡିଆ ବେଶୀ, ତାପରେ ଧାନ। ଏଇଠି ମାନେ କରେଣ୍ଟ କେବେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ? କରେଣ୍ଟ 2003ରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଭୋଟ ଏଇଠି ଗାଁରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ମାନେ ଭୋଟ ହେଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସେପଟେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାଇଡ଼ରୁ? ଆନ୍ଧ୍ର। ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସିକି ମୋର ରିସିଭର ଖାଉଛି ଏବେ, ତାକୁ ଦେଖା। ଓକେ ଖାଇଦେ। କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଲୋକ କହନ୍ତି? କ'ଣ ଭାଷା ଜାଣିଛ? ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ଧ ଭାଷା। এটা আন্ধ্র আর ওড়িশার কেতে কিলোমিটার ডিফরেন্স রয়েছে বর্ডরটা? এটা 4 কিলোমিটার ওড়িশা আন্ধ্র আগত 15 কিলোমিটার। এটি স্কুল কিছু ব্যবস্থা আছে? পাঠ কেমতি কোন? স্কুল কিছু নাই, ଏବେ ଆଇବେ କାହିଁକିରେ ଆଇବାକୁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଉଛି। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ଏବେ ତ ଟିକେ କରୋନା ଅଛି ବୋଲେ ଟିକେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଗୋଟେ କମ୍ ଜଣ ଯାଇଛି ସ୍କୁଲର। ଶୀତ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ନାହିଁ। ହଁ ବୋଲେ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଉ ଶୀତ ବେଶୀ ନାହିଁ। କୁଟିଆ କନ୍ଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଥିବା କନ୍ଧ ଜନଜାତି। ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ହେଉଛି କୁବି ଆଉ କୁଇ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାନ୍ତି। सो अभी आम जाऊँ गोटे वाटरफॉल को जोटा गाँ पाखे अच्छे। तो चलतु आम सहित जाऊँच जी भी अच्छा पचर एंड आगे आमको गाइड कर। तो देखा से वाटरफॉलटा केमती अच्छी गाँ तो आप देखी सारे बहुत सुंदर देखाला एंड जानिले गाँ विषय भी बहुत सारा जिनस। तो चलतु एवं जावा से वाटरफॉल को। भाई केमती लगे वाटरफॉल? बढ़िया लगे भाई कहले। एई गाँ दे जिबा समय मते लागुथिला एमाने वस्तुवादी दुनिया बहुत बाहर अछंती और तांको सरल जीवन यापन शैली देखि मते बहुत शांति और भल भी लागुथिला। सो अभी आपण मैंने देखुवे केमती जगार आम जाऊँ से वाटरफॉलटा को।
पछरे घर देखंदु केमती अच्छे सब बहुत ही भल लगुच छोट छोट घर एंड माटीर होती पूरा गोटे पहाड़ भितर अच्छे एमती लगुच आ बाहर वर्ल्ड आउ एक्जिस्ट करूनी। गाँटीर दृश्य बहुत ही सुंदर थिला। पहाड़ रे स्टेप फार्मिंग होता आउ चारिआडे सबुजिमा आउ उपरे नील आकाश। ए गाँव से झरनाटी थिला 7 ରୁ 8 किलोमीटर दूर। तो आमे चलिकी बाहरिलु से झरणा आड़ को पहुँचवा आमको 3 घंटारू अधिक समय लगिला। आउ आमको बहु कष्ट करी जंगल मझिरू गछ मझिरू जीवाकू पड़िला से झरणा पाखु। किंतु झरनाटी थिला बहुत सुंदर। यही झरनाटीर ना हेउछि बारी वाटरफॉल। तो वर्तमान आपण देखिकी आसंतु झरणार किछि व्यूज आउ तापरे आमे कथा हेबा। झरनाटी को देखी मते एमती लगुला जे मु दुनिया बाहर को पड़ी आसी। तापरे आमे फेरिला बेल को संध्या हो जाइतिला और गाँ लोक मैंने आमको छाड़ीबा भी आसते। फेरिला बेले आम रोड रो दृश्य थिला कि एमती जोटा कि बहुत अधिक सुंदर लगुला। तो आज वीडियो एतिकी थिला। जदि भल लगिला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदेवे चैनल को। पुणी देखा आगामी वीडियो रे। धन्यवाद।